Isa. Dua. Telu. Empat. Sabri. Lima. Enam. Pitu. Walo. Siyam. Sepuluh. Kaisa. 19. Kadua. Katalo. Keempat. Kelima. Keenam. Pinataha. Kapito. Kawalo. Aha. Kasiyam ito. Welcome to Sibutu. Welcome to Tawi-Tawi. This is a farm adventure. Hello. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih teman-teman. I'll go down. Ilinya kok anu tag si Sabri sih. Mela tabi dali. Aha. Oh, magseorang sabi lo ana lain. Nah. Oo, no. Aha. Walo, kinakanaan toongan. Mano, ya. O natalaw sab ko ili. Ah, ganti sige ah. Oh, halo. Kaliya na lo ana. Kasi ano yung takali, Sabri. Minggan, hindi na. Nga, kamito. Kaya, hindi na talim. Duck farm. We're inside a duck farm of Barangay Haji Muhammad Gaya, Sibutu Tawi. Of course, the chairman is there, the owner. Nagkakar, mga habot sa pungula. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi teman-teman. We will pass on the other side. Kaya, tigalawang mindele, tigaharon. Saya dah punah kau? Danti pang ano na. Kau dah punah? Anang kaki rusab. Anang ano. Kenal ko sih nganda astana nu kau. Data na maka ano. Maka tonan no. Pinggah kam. O kito nganda saging kami to eh. Apa niya bay tanaman nu milih? Oy na nganda ko danti na to. Mana pa danti o kanang saging o. Ayun, sembol. Tembor na dipito. Sembol. May danti yung damdila. Sehingga kita saraya. May tasori ko siya, oh. Enggak milih. Hindi mo kalit-kalit. Wala dyan, makaluma-luma sigara. Ano siya. Kaya na, karigo dito. Kaya batang na. Oo, yan po. O kenal ko sih palondo ya min dito. Lalapasat pa, edo. Sindo ya daputana. Para pa iya. A tiny house. This tiny house serves as a watch area. So should there be any pig that get in here, they can easily see. Yeah. Dahil bangkat na ilasi. Kita. Ara. Nah, dan tubuto tinano. Tubuh. Sumajataan, tahinang soka. Tahinang sokal. We're intruding the farm of other people. We don't know the owner, but Panglima. Oh, Panglima na. But Panglima wants to get in here, so we get inside this farm without permission from the owner.
Don't do this. Yan ilin ate. Pitukal. Ano ito pitukal? Api tukal. Okay. Janti rasa daw. Lemok nga. Pitukal na. Ha? Hanya palabehan nili Mbok Cardo. Ano ba yun? Dako usik nili ha. Yan ang mga sili oh. No. Uy, aha oh. Yan na. Salakaw. Oh. Tuto bang tuto doon pupilak. Di kayo. Bang nibili. Oh. Ah. Hapsag. Marasano, Maras min Thailand. Aro ya. Maras Thailand. Ay man ta sa yuno sa Maras Thailand. Kaya Oh. natuto bebe no amin dala bigina. In Thailand. Betanda no. Ah, kanti katuto. Thailand way. Na, yan. Bete manok do. Maras na. Lalo pa kinakampot na. Kanti ano na. Kayo na ito mantega. Ito ko dan ba katuto. Ah. Kakang. Okay. Oh, nasang pinggan kita bili. Ingat nga tigad. Oh, ano mag-line-line nili. Pasod tabi pinaka na. Enggak. Ya, bikam ha. Ako tutu maya si Ja, bang enya. Yung nangkaus kyaro ako. Bebe ada. Sisiya be mo api ito. Mo ini iya. Aha, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, lagi niya may laluma. Uy, tapit na tabi ni ano. Kapit na ko na noon. Halo, namalan na ko kita bili. Oh, haron no. Ulang pas itu teman niya ano na. Eh, namin dilan tayo palwa. Mhm. Walau tak karbi. Assalamualaikum to. Niya mo siya na. Ndak no kuno pinang ko ma. May unsya. Oh, dulu ay kaluma ah. Baru. So, we'll go there. Dali di kayo magusiya, mito di kayo, Mm. kaya di kayo. Aha. Kanya ba tayo kaluma-luma sige ya? Janti sa ba? Janti to. Ito Kabari luma, sige apa bangihan. Dali mo. Paglikan pagjagahan siya. Aha, jagahan kuya, ano kusa. Pagjagahan kuya, duwak. Aha, Oh. kuya dua. Eh, legend til luma na di ko ano. Pero pagkakanan. Aha, janti Ah, tapit na tabi on nila na ano. Mhm. Away na ba na? Pipete Eh, tabi yan ah, palo mindela na tabi. Meron kita sa mamundo. 1 year ago, I have made a vlog about the rise of Barangay Haji Muhammad Gaya Agricultural Holdings. And that agricultural holdings, that farm is already this one. Huma. Kayo sa agdang ponsap sa kanay lelum. Enggak. Oh, ano lawak ya, ano langko. Nang po undo. Palapan na kasi ito. Yan sige. Be ano ba to? Utak talon. Ah, Kan di siya mga kaista nagmangkat-bangkat ya sige. Pero sumatya itu pero nagmangkat ang story si mama ba. Ay naling na mang tandaan mo. benar dan Bay ili. kami na anday nga no. Mga ko lele. Mm. Nga bang tandaan ulit na pero rumah kami kang kay bangkat. Abang sige kayo sa. Naban na ito. Kasi lay sige ya. Hoy nga naman ang Ang gano'n ang tungkol na kung pati ano susa siya. Mbak na. Paluwa min nga nakita bisa to. Tao.
Tangkap. Tangkap, tangkap. Oo. Paano kuya? Tangkap. This is used to catch monkeys. Monkeys. Monyet. For catching monyet. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Yan na tayo tanda tayo humatuto.